बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में एक लड़के ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की तकरीब में ये कहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उससे ये मज़हब के बारे में सवाल पूछा। तो उस लड़के ने कहा है कि मेरा मज़हब मत पूछो, जो सवाल किया है उसका जवाब दो। और हिंदू लड़के के डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से बदतमीज़ी। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उसको फिर क्या जवाब दिया, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसान जिस मज़हब में पैदा होता है उसी मज़हब में मर जाता है। उसकी जुस्तजू नहीं करता, उसके छुपे राज तलाश नहीं करता और दूसरे मज़ाहिब के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करता। बस यही सोचता है कि उसका मज़हब ही सच्चा मज़हब है और बाकी सारे मज़ाहिब बेकार और झूठे हैं। ऐसा हकीकत में भी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिस भी मज़हब में हम पैदा होते हैं उसको मानते हैं, उसकी तालीमात पर कुछ हद तक अमल भी करते हैं। मुसलमान हैं तो तबलीग नहीं करते, मगर सुनते ज़रूर हैं कि क्या अच्छी बात है और क्या बुरी। उसके अच्छा और बुरा अपने दिल में तसव्वुर भी करते हैं, मगर कभी हमने उससे आगे सोचा ही नहीं। मगर जब भी मज़हब की बात आए हम डंडे सोटे लेकर मज़हब के खिलाफ बात करने पर चढ़ दौड़ते ज़रूर हैं। नाजरीन, ऐसा ही सवाल एक शख्स ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से किया। उसने सवाल शुरू किया तो मुंतज़िम ने पूछा कि अपना मज़हब बताएं, तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि मुझसे मेरा मज़हब मत पूछें, मुझे बस सवाल करना है और इसके लिए माइक पर आया हूँ, कोई और तफसील आपको नहीं दूंगा। उसका ये बात करने का मकसद क्या था ये तो नहीं मालूम, मगर शख्स का सवाल आपको सुनाते हैं। मगर आपको बताते चलें कि उसने निहायत ही बदतमीज़ी से अपना सवाल किया और साथ ही डॉक्टर साहब के जवाब के दौरान भी बोलता रहा और अपनी कम इल्मी का जोम झाड़ता रहा, जिस पर डॉक्टर साहब ने उसकी खूब क्लास ली और उसे खरी खरी सुना दी। इसमें आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गुस्से में भी देखेंगे और इस शख्स की खसियानी बातें भी सुनेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इस शख्स ने क्या सवाल किया, फिर आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के जवाब भी उन्हीं की ज़बानी हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ सुनाते हैं। आप मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए इसलिए आप मुसलमान हैं, इसलिए आप इस्लाम के हामी हैं। अगर आप हिंदू ख़ानदान में पैदा होते तो हो सकता है कि आप ये लेक्चर हिंदू मज़हब पर दे रहे होते। आप आर्य समाज और सिखों की हिमायत करते और आप हिंदू कल्चर और हिंदू समाज की बात कर रहे होते। Dr. Nayak, since you were born maybe in a Muslim family, you were prescribed with your religion. Now, that is why today you are endorsing it maybe. If you would have been born in a Hindu family, it could have been possible that today this religion would have been on Hinduism. This, I feel, is an extreme case of ethnocentrism, wherein you feel your religion, culture, beliefs, and ideas are supreme. नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पहले तो उस शख्स की बहुत तारीफ की और उसको सराहा कि उसने निहायत ही अच्छा सवाल किया। फिर उसके जवाब देते हुए आपने कहा कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि 19 साल की उम्र तक मैं मुसलमान था, क्योंकि मेरे वालिद मुसलमान थे, मगर 19 साल के बाद से अब तक जब से मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं अपनी चॉइस पर मुसलमान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमान बनूँ और मुझ पर यकीन करें, अगर आप मुझे इस्लाम से बेहतर कोई भी मज़हब बता दें, मैं आज ही उस मज़हब की पैरवी करने को तैयार हूँ। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि सर, मैं इंसानियत के मज़हब की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उससे कहा कि रुकें ज़रा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इसके जवाब भी देता हूँ, मगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे इस्लाम से बेहतर मज़हब बता दें, मैं आज ही कबूल करने को तैयार हूँ। आप इंसानियत के मज़हब की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ये मज़हब किसने लिखा, किसने बनाया? क्या महात्मा गांधी ने? कोई मुसलमान तब तक अच्छा मुसलमान बन ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा इंसान न बने। इस पर शख्स ने फिर डॉक्टर साहब की बात काटी और कहा कि ये तो हर मज़हब कहता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उसको रोका और कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें, आप मेरा जवाब सुनने आए हैं या मुझे सिखाने के लिए आए हैं? वो शख्स बोला, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि एक मुज़ाकरा हो जाए और एक नतीजे पर पहुँच सकें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, यह मज़ाकरा नहीं, सवाल और जवाब का सेशन है, आप मेरा जवाब सुनने के बाद अपनी राय दे सकते हैं। वो शख्स बोला, मैंने कब कहा कि ये सवाल और जवाब का सेशन नहीं, मगर ठीक है, आप अपना जवाब दें। उस शख्स की ये बात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भाई, आप मेरी बात को बार बार काट रहे हैं। आपके दिमाग में जो महाभारत चल रही है
اس کے رہتے آپ میرے جواب کو دھیان سے سن ہی نہیں سکیں گے۔ جب آپ نے اپنا سوال کیا تو میں نے آپ کو ٹوکا تھا۔ وہ شخص بولا نہیں، آپ بولیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میں جواب دے رہا ہوں مگر آپ بار بار ٹوک رہے ہیں۔ یہاں 1,00,000 لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی تنگ آ رہے ہیں۔ میں میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جب کوئی بار بار سوال کرتا ہے تو وہ ایک چیز پر توجہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنی ہی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کہا کہ پہلے آپ نے کہا میرا مذہب نہ پوچھیں، پھر آپ نے کہا کہ میں انسانیت کا مذہب پھیلا رہا ہوں۔ آپ کا اپنا مذہب کیا ہے آپ اس بارے میں بتانے سے شرما رہے ہیں۔ انسانیت کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، اس کی کتاب کہاں ہے، کوئی گائیڈ لائن ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھا مسلمان نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں ہر مذہب یہ بات کرتا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو اس بارے میں زیادہ علم نہیں، کیونکہ سارے مذاہب انسانیت کی بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو ویدا اور بائبل سے ایسے حوالے دے سکتا ہوں جو انسانیت کے سراسر خلاف جاتے ہیں، مگر میں یہاں کسی مذہب پر تنقید کے لیے نہیں کھڑا۔ اگر آپ نے کسی مذہب کو پڑھا ہی نہیں تو برائے مہربانی یہ نہ کہیں کہ سارے مذہب یہی کہتے ہیں، یہ ایسی بات بھی نہ کریں جس کا آپ کو علم ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ کو علم نہیں تو ان سے پوچھیں جس کو علم ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن سے کوئی ایک آیت مجھے بتا دیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا کوئی ایک واقعہ ہی بتا دیں جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اس کے برعکس آپ کو بائبل سے حوالے دے سکتا ہوں جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے غصے سے بھری یہ چند باتیں آپ بھی سنیں۔ اس کے دوران وہ شخص بس بت بنا کھڑا دیکھتا رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ So please don't make comments without knowing. I can give you quotations from the Bible against humanity. I challenge you to point out a single verse of the Quran or single teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him, which is against humanity. So don't tell me every religion says that. Sorry, your knowledge is very weak. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صرف انسانیت کوئی چیز نہیں، 7 مذہب کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو یہ پس منظر کا پتہ نہیں کہ اسلام نے یہ باتیں کیوں کی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگائے اور آپ کہیں کہ یہ مجھے سوئی چبھ ہو رہا ہے، یا وہ آپ کا پیٹ کاٹے تو آپ کہیں یہ ظلم ہے، حالانکہ وہ آپ کی جان بچانے کے لیے آپریشن کر رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے درست ہے، انسانیت اچھی ہے، مگر اسلام اس سے بہت اوپر ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر انسانیت گریجویٹ ہے تو اسلام پوسٹ گریجویٹ ہے۔ میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں نے بہت سے بڑے مذاہب کی تعلیم حاصل کی اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کی بات کرتا ہے۔ اللہ سورہ ال عمران میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسلام ہی واحد قابل قبول مذہب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو پھر آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 سے زیادہ بڑے پائے کے اسکالرز ہیں جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان میں سے 10 سے زیادہ وہ ہیں جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ مجھے جواب دیں۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نہیں یہ جانتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی ساری بحث اور سارے دلائل یہیں ڈھیر ہو گئے۔ And for your information, your argument is so weak. Do you know out of more than 30 scholars that we have from different parts of the world, more than 10, they were not born in a Muslim family. Do you know that? I'd like you to answer this question. Do you know that? Out of 30 people speaking from the stage, more than 10, they were not born Muslim. Do you know that? Sir, I attached maybe. I'm that asking you a maybe- question. Do you know that? No, Yes I don't or no? know that. So that means the whole argument falls down. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ 30 میں سے 10 سے زیادہ عالم تو اسلامی گھرانوں میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ غیر مسلم پیدا ہوئے تھے۔ کچھ نے 20 سال، کچھ نے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، وہ اپنی چوائس پر مسلمان ہوئے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اسلام اور انسانیت کو پڑھنا چاہیے اور آپ ڈھونڈیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اسلام میں ہیں اور وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ پھر آپ یہ جانیں گے کہ بہترین مذہب کون سا ہے۔ میں آپ کا مذہب نہیں پوچھوں گا، مگر میں آپ کو کہوں گا کہ سب پڑھنے کے بعد آپ وہ مذہب اختیار کریں جو سب سے بہترین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ جواب دیا اور بغیر کچھ کہے مائک چھوڑا اور چلے گئے۔ ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات مائک چھوڑتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے لیے میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔